gaan gou vinnig. Alright, kyk gou. Number 8. Ek is verkeerde ene. Ons is by oefening 4. Okay, goed. Die nuutste PlayStation speletjie kos $645 in New York. Wat sou dit in Suid-Afrika kos indien die rand-dollar wisselkoers R12.25 is? Okay, so I'm saying here that $1 will be R12.25. Okay, so a PlayStation costing $645. Onthou, elkeen van die dollars is R12.25, so I multiply it with $12.25 and that gives me $7,901.25. Okay, die volgende enetjie, nommer C, was so bietjie misleidend. Maak wil Japaneese lekker goedkoop wat 50 yen kos. Indien die rand-yen wisselkoers 1 rand is vir 17 yen. So kyk gou daar. The rand is actually stronger than the yen. Nice. So they want to know how many sweets on here. Nee, wag gou. Nee. Hy wil net lekker goedkoop en hy het 50 yen. So indien die rand-yen wisselkoers dit is, bereken die koste van die lekker goed in rand. Okay, so I take 50 yen divided by 17,76 en dit sê vir my dit gaan wees R2.82 se lekkers. Okay. Right, you guys good with that? At E, Nathan wil dromme koop wat £4,000 kos. Okay, but the pound to rand, 1 pound is R18.24. So gaan hy genoeg geld hê. So ek het eers gesê £4,000 maal die R18.24 en dit gee my $72,960. So over there you can already see that he has got enough money to pay the drums. Or maybe you went about it a different way and you maybe took the 75,000 and said divide that by R18.24. So jy wil gaan uitwerk hoeveel pond gaan dit kos. Of hoeveel pond gaan hy actually hê as hy 75,000 het. En dit beteken hy gaan hê 4,111,84 pond. En die dromme kos mos net £4,000. So hy het definitief genoeg geld. Okay. Maar ek neem aan die meeste van julle sou daai enetjie gedoen het. Okay. Right. Then at G. By G gee hulle vir jou 2 verskillende opsies. Nee, ek jok. Hierso is dit wat die mense getravel het. So 'n getroude paartjie wat in Engeland woon. Hallo, hoekom is julle so laat? Okay, so hier sê hulle vir jou, toe hierdie paartjie in Suid-Afrika aankom, het hulle, waar het hulle 1100 spandeer? Die vliegtuigkaartjies, the flight was 1,100. So I first took the 4,000 and I subtracted the 1,100. So dit beteken hulle het £2,900 oor om te spandeer in Suid-Afrika. Nice. Okay, now, when they got to South Africa, they had, hulle sê vir jou by 1, hoeveel geld in rand het die paartjie beplan om in Suid-Afrika te spandeer? So that 2,900 is their spending money. So I've got to convert that. And when they got to South Africa, the rand pound exchange rate was R18.24. Nee, so dit is hoekom ek het gaan maal met R18.24. So hulle 52,896 om te spandeer. Okay, maar hulle spandeer mos net 23,000 in Suid-Afrika. So at number 2, they're asking how much money are they taking back. So I first subtracted 23,000 that they actually spent. So hulle het nou 29,896 rand om terug te vat huis toe. But they don't want to take rand home.
they want to put it back into their units, which is pound, right? But when they went back, the exchange rate was different. Onthou ek het vir julle gesê dit verander soos daagliks. Eintlik bietjie meer as net een keer op 'n dag, maar toe maar. So then I have got to divide by that 18 rand 46 cents, which means that they are taking home 1,619.5 pound. Okay. Any questions there? Julle reg? Ja. Weet ge ma'am? Ja? O, maar jy was nou laat. Dis goed man. Vinnig, nou wees quick. Oh ja, I'm done man. Okay. Goed, kom ons kyk gou-gou vir H. By H het 'n horlosie in Duitsland en Engeland. Nee, jy het nou een van daai twee opsies. Ons wil weet wat se een is die goedkoper een. So as ek hom in euro gaan uitwerk, hy was €350. So the exchange rate there was 11 rand 24 cents. So as ek dit in Duitsland gaan koop, kos daai horlosie vir my 3,934. Maar as ek dit in Engeland gaan koop, dan moet ek mos nou betaal met pond. En die pond is R18.06. So 245 pounds times 18 rand 6 cents. And that gave me 4,424 rand and 70 cents. So as jy nou gaan kyk tussen R3,900 of 4,400, wat sien is die goedkoopste? Die 3,900. So therefore, it would be cheaper to buy it in euro. So die 3,350 euro is die goedkoper. So is goedkoper om in Duitsland te gaan shop. Okay. The last one, is Suid-Afrikaanse onderwyser werk vir 2 jaar in Engeland. Hy spaar elke maand 400 pond. So, dan, hoeveel geld sal hy in hierdie tyd spaar? So, I first multiplied that 400 with the 24, for the 24 months. En dit gee dan vir my 9,600. Nou moet ek dit gaan omskakel van pond na rand. So I multiplied with the exchange rate of 18 rand 54, and that then gave me 177,984. Enige vrae? Okay. Now, is anyone still copying? Okay. Nou die volgende deel waaroor ons moet doen is bevolkingsgroei. Nee, maar moenie nou dadelik daai huiswerk neerskryf nie, want jy gaan notaatjies daarna hê en dan gaan jy eers hierdie oefening doen. Okay, so don't write down the homework yet. Just know that you're going to do C, D, and E. Okay, so the only thing, I'm not going to spend time on population growth. The only thing I want to say is, what is population growth? Bevolkingsgroei, dis mos maar hoe ons bevolking groter en groter of meer en meer en meer raak. Nee, groei. Okay, so when they talk about population growth, the only thing that you've got to know is we are definitely using compound interest. Jy moet saamgestelde rente hier gebruik. Okay. Onthou julle soos by inflasie het ek ook vir jou gesê, saamgestelde rente. Nee, en daai is die goedjies wat jy moet weet, want ek gaan net praat van inflasie en dan moet jy weet, gebruik ek enkelvoudig of saamgestel. Okay. Right, so I'm not going to spend any time further on population growth. And I'll come back to this part where you got to do your homework a little later. Okay, what I actually want to talk about today is where we have interest rates changing. Nou, kom ons sê jy neem 'n lening uit, né? As gevolg van die ekonomie wat heeltyd verander, né? Gaan jy nie noodwendig op daai lening vir 20 jaar lank, ja? Wat? Jy gaan nou mis wat jy aangaan. Kan jou broer hier na toe kom nie? Net ek eers gou klaar verduidelik. Okay, so changing interest rates, no? For 20 years you're not going to pay 4% interest.
it's going to be, for 4 years, it's going to be 4%, dan vir die volgende 2 jaar is dit dalk 3%, en dan die volgende 5 jaar is dit weer 7%. Nee, so it will change over time. So, I want to show you guys what we then do. So the first example that they use in the book is, R8,000 is gedeponeer in 'n spaarrekening. So that's what we start off with. The interest rate for the first 3 years is 3% per annum, né? Daarna verander die rentekoers na 4% per jaar, jaarliks saamgestel. Bereken die waarde van die belegging aan die einde van die 8ste jaar. Now when we have something like this, we talk about timelines. So at the bottom, you will see that we draw a timeline, just so you can see it visually, and then from there it's easier to put it all into an equation. Okay, so tydlyne gaan jou baie help. Hier sal jy sien, ek begin by T0. Nee, my tyd is 0 jare. Hier is dit 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, tot en met 8 jaar. Okay, so at T0, because that is what we start with. Hier's nog niks tyd wat verbygeloop het nie. We're going to have R8,000. Nee, want dit is wat ek gaan deponeer in my spaarrekening. Nee, okay, nou sê hulle vir jou. Vir die eerste 3 jaar is dit 3%. So from here up until there, it is going to be 3% interest. Daarna verander die rentekoers vir 4%. So from year 3 up until year 8, it is going to be 4%. Okay, does it make sense? Goed, kom ons gaan sit gou hierdie in 'n vergelyking. Now I'm going to show you 2 different methods. You can choose whichever one you're most comfortable with. Okay, obviously, saamgestelde rente, nee? What 216. Okay, so, dit waarmee ons begin is mos 8,000. Nee. Alright, so for the first 3 years, it will be 3%, met ander woorde 0,03, net tot die mag 3. Okay, so I only want to calculate it for that first 3 years. And that then gave me 8,741,816. Hoekom gebruik ek al my desimale? Because it's not the end yet, nee. We can only round off right at the end. Onthou, Willem, nee? Right, nou, dit is hoeveel my geld gegroei het tot by 3 jaar. Now from 3 up until 8 years, is dit mos eintlik daai bedragie wat gaan groei. Nee. So now my next step, I am going to say, start with, the amount that I start with will be that 8,741. And that will grow at 4%, so 0,04. En vir hoeveel jaar groei dit? Dis net van 3 tot by 8, so dit is 5 jaar. You guys fine? Okay, and that will give me 10,635,76. Okay, nou wil ek gou vir jou die nie die makliker nie, maar die vinniger opsie ook wys. Because what I did now is I did it in 2 steps. Jy kan dit ook in 1 stapie gaan doen. So kom ek wys hom gou hierso vir jou. I will say 8,000 1 plus 0,03 to the power of 3. So dit is basies wat ek nou hier gedoen het, nee. Okay, so that whole thing is what I had over here. En toe wat het ons gedoen? Ons het daai antwoord gevat en weer gaan maal. Dit was mos nou hierdie. You guys good? So all I do is at the end, I then put, that whole thing will be one answer, which is this one. En dan sê ek 1 plus 0,04
tot die mag 5. Want kyk gou, dit wat hier staan en dit wat daar staan is mos dieselfde. Does that make sense? So sien jy kan dit als in een vergelyking ook gaan doen het? You guys good with that? Okay. En jou antwoord gaan obviously mos nou presies dieselfde wees, né? Ek het net nie nog spasie hier onder om dit te skryf nie. Okay, kan ons gou nog enetjie doen? Kan ek maar skip? Anyone still copying? Yeah. Okay. Okay, you good? Anyone else still copying? What? Sorry. Kaka? Jy klaar. Alright, kom ons kyk gou die laaste voorbeeld, né? The next one says 'n sekere bedrag geld is 10 jaar gelede belê en is nou 200,000 werd. Okay, so they're giving it the other way around. They're telling me with what I ended, but they don't tell me what I started off with. Okay, so die rentekoers gedurende die eerste 6 jaar, so kom ons doen sommer gou hierso. Die eerste 6 jaar, daarso, was 3,5 per jaar jaarliks saamgestel. Vir die oorblywende 4 jaar, so from 6 up until 10, was die rentekoers 4,6%. Okay, so we started off with, I don't know what, so that will be X, but we ended with 200,000. Hoeveel geld is 10 jaar gelede belê? Okay, maak hierdie vir julle sin op die tydlyn? Alright, now, it was you that used the negative exponent the other day, né? Of was dit jy? Okay, goed. So hier, sou jy kon bly by wat ons gehad het van X en dan gaan jy elke keer so gaan terugwerk, né? Or you can use a negative form because we're doing it the other way around. We have the amount that we ended with and we want that to kind of depreciate. Ek wil hy met waarde vermindering. Nee, so dis hoekom hulle tot die mag minus hoeveel jaar dit ook al is. Okay, goed, so, kom ons kyk gou-gou. Usually we had A is equal to P, nee, maar ek gaan nou, om so 'n bietjie anders skryf, ek sal vir jou die tweede metode ook wys. P is the amount that we started off with. So P will be equal to 200,000, 1 plus, en dit was 3,5%, so 0,035. But that was for the first, oh nee, ek lieg vir jou, ek werk terug, sorry, so ek moet gou met die 4,6, so 4,6, and that was for how many years? For 4, so nou sê ek minus 4, omdat ek terugwerk, nee? I'll show you the other one just now as well, die een waarmee jy gewoond is. Okay, so that then gives me 167,071 en al my desimale skryf. Okay, maar nou is ek nog net by jaar 6. Now I've got to work it back from year 6 to what I started off with. So now I've got to start from there. So 167,071,8407 en nou werk ek met my rentekoers van 3,5 and that was for 6 years.
So to the power of negative 6, nee? En dit gee dan vir my 135, 913 en 5 sent. Jy kan hom natuurlik ook als in 1 gedoen het, so al wat ek dan gedoen het, is ek sit hierdie hakie daar langsom, nee? Is jy okay met dit? Barend, is jy besig om te game? Yes. Kan jy net gewees is omdat die exponente nie is? Okay, ek gaan nou vir jou die ander enetjie ook gou doen wat dalk vir jou makliker gaan wees. Want dan gewoonlik kan ek sommer gou hierso skiep. Ek gaan nou weer teruggaan vir die van julle wat nog skryf. Ons het mos gewerk met dit, nee. Okay. So as jy dit nou sou doen soos wat ons dit nog heeltyd gedoen het, dan is A die bedrag waarmee ek eindig. So dis die 200 000. Kom ons hou daai P en as dit 1 plus 0,035 tot die mag, hoeveel was dit die eerste, hoeveel jaar? 6. Okay, so tot die mag 6. Nee. Okay, so wat ek dan gedoen het is ek sê P is gelyk aan 200 000 1 plus 0,035 tot die mag 6. En dit gee dan vir my, ek wil hom net gou vir jou double check, maar jy kry dan ook daai dit geef my 162 700 1289, nee? Maar dit is nog net die bedrag tot die 6 jaar. Nee. Okay, so nou gaan ek tweede stap hê. Nou gaan ek sê as ek wag, julle nou wil ek myself hier vaspraat hier. Okay. Wag, voor ek myself hier in 'n hoek inpraat, hou gou aan. Ja, ja? Ja, gaan maar gou vinnig. Dan het ek gekry, maar kyk gou, dis hoekom. Skies. Ek gaan net gou 'n stukkie hier byvoeg. Then you would have to do it in 1. Kyk gou, Michelle. So daar P het gegroei vir 6 maande en dis hoekom ek hak. En hy dan gegroei 1 plus 0, hoeveel persent was daai? 4,6%. 0,46 en dit was gewees vir 4 jaar. Daar's sy. There we go. Okay. So hieronder gaan ek moet dit hê. Nou sê, nou het ek myself lelik 1 plus 0,035 tot die mag 6 1 plus 0,046 tot die mag 4. Okay, en dan gee hy vir jou en dan gee hy vir jou 0501, maar ons rondom net af tot 05. Okay, so this is the alternative method. Maak hierdie een vir jou meer sin, Michelle? Ja. Maar dan moet jy gemaklik wees met dit als in 1 gaan skryf. Okay, jy gaan nie hom kan gaan opbreek nie. Okay, so om net gou terug te kom, nee, na jou vraag wat eintlik was oor hoekom is dit 'n minus, nee? As jy nou mooi gaan kyk, ons het A is gelyk aan P. Nee? Hier sê ek dadelik vir jou P is gelyk aan en dan het ek my bedrag waarmee ek geëindig het. Nee? So dis asof ek alles teenoorgestelde werk. Nee? So in plaas van hy gaan van hier af
groei na 200.000 toe, het ek van daar af, moet hy nou verminder. So dit kom ek elke keer tot die mag minus 6 en tot die mag minus 4. Okay, want ek werk terug. Alright. Okay, so jy kan enige een van daai twee metodes kan jy gaan gebruik. Right, let me hear. Any questions? Yeah, bro. Okay. So your homework is going to be that exercise 5, wat mos nou C, D en E is, nee, wat oor bevolkingsgroei is, and then at exercise 6, you have these 4. So it's net 7 sommetjies, nee? So exercise 6, you do A, C, E and F. Yo, Ja man, baie bro. dis geen